डायट्स इन डायबिटीज खाद्यपेय कौन खाइबा कौन खाइबानी राइट एमती लोकंकर बहुत डाउट्स थाए ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏବେ ଯୋଉ କନଭେନସନାଲ ଡାଏଟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଏଟିସିଆନ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି କି କମନ ସୋ କଲ୍ ଡାଏବେଟୋଲଜିଷ୍ଟ ଅଲସୋ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଓନଲି ଦେ गिवन डाएट प्लान्स एंड जस्ट फॉलो दैट याକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏବେଟୋଲଜିଷ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନିଷ୍ଟ ଥ୍ରୁ ସୋ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଫଲୋ କରିବେ ହାଉ ଟୁ ଫଲୋ दैट एंड ऑल दिस थिंग कौन मिस्टेक्स रोचे से डाएट प्लान्स रे राइट ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲି କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫର ୟୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଜେନେରାଲାଇଜ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇନଥାଏ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡି ସମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ନଥାଏ ସୋ ଆମର ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ଆମେ କଣ କରୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲାଇଜ ଡାଏଟ୍ କରିଥାଉ ଆଜ ପର ୟୁର ରିପୋର୍ଟସ ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ କିଛିଟା ରିପୋର୍ଟ କରିଥାଉ କିଛିଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥାଉ ମୋର ପ୍ରିଭିୟस क्लास रे भी कही आपण मैंने जरूर किछटा प्रोफाइल टेस्टिंग करंतु दैट्स द डायरेक्ट एडवांस प्रोफाइल टेस्ट जो थरे कि आपनकर सी पेप्टाइड होमायर लेवल 2 देन आपनकर बीटा सेल फंक्शन आपनकर विटामिन डी आपनकर इंसुलिन सेंसिटिविटी जोड़े बहुत लोग करंतिनी एवं बहुत लोग न करिवा जोगु से माने जानि पारंते बुझिहेला सो जो माने करछंती कला परे आपण मते व्हाट्सएप कर देबे एंड मते व्हाट्सएप कला परे आई कॉन्सेप्ट डू कंसल्टेशन विथ यू ओके जो माने रिपोर्ट्स करि सारिबे जस्ट कीप माय नंबर दैट इज 7205262973 ओके आई एम जस्ट सेंडिंग द नंबर इन द चैट बॉक्स 7205262973 आपण रिपोर्ट्स हे गला परे हमरो प्रोफाइल टेस्टिंग प्रीवियस डे 1 वीडियो आपण देखि देबे ऑलरेडी शेयर करछि ग्रुप रे okay, which profile test is needed? That's called direct advanced profile test. जो तरह की बीटा सेल सेंसिटिविटी होमा या टू सब जना पड़ जो चलो आज रो डिस्कशन टेस्ट नु हो आज रो डिस्कशन होची डाइट okay and the cause of the disease so let me explain the today's content please make the notes okay so this is the today's content friends and I hope my slide is visible to you if yes just a yes in the chat box okay चलो बहुत important okay yes चलो so first point basic guide to reverse diabetes through the diet basic guidelines mu debi apananku then well what should be the your practical tips of meal planning debi apananku so that apan confuse hebeni don't be like a confused eater right and the healing plate that means co plates apan nebe that should be the healing to your body okay एमती बहुत गुड़े जिनस ऊपर आम चर्चा करवा so that will really help a lot to gain the knowledge and to practice the same also okay yes so next पळेजिबा आजिर जो फूड प्लेट अछि okay how to build up that food plate and मन रखंतु friends basic going to that we go to some of the nutritional the cause of this chronic disease okay cause को जब तक हमें जानी बानी only diet भी काम दबो नहीं diet has a partial role but other cause को यदि हमें न देखिबा ताले कंप्लीट काम दबो नहीं सो आमे जो प्रोग्राम्स करू इट्स ए होलिस्टिक मैनेजमेंट करू होल प्रोटोकॉल को नेकी आमे करू दैट्स व्हाई यू गॉट द बेस्ट रिजल्ट इन माय प्रोग्राम सो व्हाट आर द रूट कॉजेस मुझे क्लासिफाई करबी ब्रॉडली yes all you know first is diet okay yes it's okay then second most common cause of this disease like diabetes kuhantu blood pressure kuhantu cancer kuhantu that is your stress yes stress is the most matlab, what called it's called common most yeah commonest cause of this thing also so stress is the very important to rule out that then some pathogens some infections will be अपन को sugar body था ज्वर हेले naturally अपन को sugar body था so we need to rule out that also right then some nutritional deficiency ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ maximum case ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ vitamin A D K deficiency vitamin D deficiency vitamin B12 deficiency right iodine deficiency iron deficiency micronutrient deficiency right ତା ଉପରେ ବି ଆମେ focus କରିଥାଉ friends then some environmental toxins like air pollution water pollution and all these things ତା ଉପରେ ବି ଆମେ focus କରିଥାଉ due to that if any organ dysfunctions ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିପେୟାର କରିବା ତା ଉପରେ ବି ଆମେ focus କରିଥାଉ so ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିସ୍କସ କରିବା ଏଇ କଜ ଉପକୁ ଏଇ କଜ କୁ ଆମେ କେମିତି ରିମୁଭ କରିବା because this humans body all you should know that the human body is about to live around this is a human evolution ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 million years of evolution genetically these two humans are same but এই
बिफोर आफ्टर आपण देखंतु जेनेटिकली बोथ आर सेम बुझी पारले बट आपण जे देखिबे लास्ट जो 100 years अछि कोन चेंज हिची हॉर्मोन्स यस बिकॉज ऑफ रॉन्ग डाइट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जहाँ कॉज मु आपन कहली तो आमे एई जो छटा कारण ऊपर काम करथौ दैट्स व्हाई आवर पार्टिसिपेंट गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स फ्रेंड not only one we have so many participants they already get the results and they are enjoying their health okay yeah I have seen and so many success stories my programs is not because of only diet it's because of it's a holistic approach my camp program kuantu my apana online programs kuantu my every kind of program right so एथिरे देखंतु मिस्टर चुडामणि सर जे कि मोर प्रोग्राम जॉइन करथिले before he was 83 kilo but now 73 kilo 36 unit insulin stop right yeah now nil PPBS and fasting was very high, but now it's normal. So it's not one, 2% friend. It's so many participants have joined my programs and they are reversing. So आपनो कहबार माने अछि ओडिसा रे आमे जो फर्स्ट टाइम दिस प्रोग्राम करूछु आप माने आम यूट्यूब चैनल जानतु you can see a lots of proofs. Not only one friend, so many other proofs भी आपण देखि पारिबे. Right? Can see the proofs, why I'm showing this thing to you. Because you should know ସତରେ କଣ ବିନା ମେଡିସିନ ରେ ବିନା ଇନସୁଲିନ ରେ ଡାଇବେଟିସ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ୟେସ୍ ହେଇପାରୁଛି 66 years age Hogesper Pandashan he was taking 44 unit of insulin but now nil ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନୁହଁ friends so many proofs ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି just go to my YouTube channel and see the results okay HbA1c 14% to now 5% that means he completely reverses his disease right But scientifically, ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ ରିମିସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଦିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ଇଜ ଦ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଗିୟରରେ ଆପଣ ଯିବେ ରାଇଟ୍ so that's called remission my friend so how to do that and all these things ୟା ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଉ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ କଜ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି to know the how much sugar in your food ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡାଇବେଟିସ୍ is a disease of blood glucose or carbohydrate wrong kind of carbohydrate ତ କୋଉ ଫୁଡ୍ ରେ କେତେ ସୁଗର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସେଟା ହିଁ ଆମେ ବତେଇଥାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଲାଇକ୍ କି ୟେସ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ହାଉ ମଚ୍ ସୁଗର ଇନ୍ ୟର ଫୁଡ୍ ତାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ our ancestor used to live more than 100 years ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ କମି ଯାଉଛି Can anybody type in the chat box ଆମେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଜିଜ ଧରି ଦଉଛି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଗିଣା ହେଇଯାଉଛୁ Yes, please type in the chat box. Okay, because the problems now is that कि हमें या ऊपर केवे focus करनो. What are the food revolution? Some are typing carbohydrates, some are typing, stress is the cause. But yes, okay. But this kind of ultra processed food, refined food, processed food that contain grains causes pain, right? Very right, very right. Okay, then these things actually କଣ ହଉଛି ଆପଣ the food processing ହଉଛି that become more amount of refining and that are devoid of fiber and also that causes problems ଠିକ ଅଛି friends ତ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ simple ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଜିର ଯୋଉ food ର ଜମାନା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ food କୁ ଗୋଟେ social networking system emotional backup system entertainment ରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ right but ଆଗ food as their medicines ଭଳି ଲୋକ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ okay this is the problem now friends and the food revolution comes now from survival to now ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ଓକେ but now our lifestyle our food behavior has totally changed okay how କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବି ବାର୍ଥଡେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଭୋଜି କରନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିୱେର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ 80-90% କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଫୁଡ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହାଇ ସୁଗରି ଫୁଡ୍ ଥିବ
तो सुगर बढ़िबो ना नहीं, बीपी बढ़िबो ना नहीं, सब हम किंतु वी आर कॉल दिस इज द बेस्ट फूड। एंड दिस इज द प्रॉब्लम फ्रेंड्स, we still have a stone age body like our ancestor and ଆମର diet ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି, it is a ancestral diet, that means ଯୋଉ diet ଆମର ancestor ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, our diet is like that and it's proved now, so many research now prove that ki our ancestors what they used to eat was very good and that is the real food। ଆମେ ଯୋଉ mistake କରୁଛୁ ଏବେ, we are eating so much of this kind of junk food, this kind of processed food, that's the problem. Write this point. This is very important points for you, friends. Okay, this is very important points. Okay. And another thing, या जो कौन होची आमे जो घर का खाना कहूछु, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाऊछु, आमे जानी परनु कोउथरे केते सुगर रहउची। मु जस्ट गुडे एग्जांपल देखे दोची। अपन कहबे सर मु तो ब्राउन राइस खाऊची, मु व्हाइट राइस खाऊनी। ओके, see the content of carbohydrate, sugary content, और कहबार माने होची आमे ताकू जानिबाकू पड़िबो। 86% कार्बोहाइड्रेट रोज यदि आपण ब्राउन राइस खाउछंती, यदि व्हाइट राइस खाउछंती, इट कंटेन 89% कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट को ओडिया रे कोन कहआ जाय? श्वेत सार कहआ जाय। आपण लिखि के रखंतु, कार्बोहाइड्रेट को ओडिया रे श्वेत सार कहआ जाय एवं एई श्वेत सार जातीय खाद्य रु ही सुगर बाहरी थाई। पुनी कार्बोहाइड्रेट यदि ब्रोडली क्लासिफाई करिया दुई प्रकार, गोटे ग्लाइसेमिक, गोटे नॉन ग्लाइसेमिक। पार्टिकुलरली ग्लाइसेमिक मीन्स जो सुगर बेसी अच्छी, नॉन ग्लाइसेमिक मीन्स जो सुगर कम अच्छी। तो आमे आमको यही उपाय बतई था आप जो लिखि रखु कार्बोहाइड्रेट, यस जोटा आमे कहूछु एबे श्वेतसार बोलिकरी, सेथिरे पुनी दुई प्रकार अच्छी, ग्लाइसेमिक, नॉन ग्लाइसेमिक। ग्लाइसेमिक माने जो बेसी सुगर थाए, नॉन ग्लाइसेमिक माने जो कम सुगर थाए। और आमे सेटा ही आमे एजुकेशन देथो हमर प्रोग्राम्स रे, लोकन को बतई थाओ भाई कोउतरे केते सुगर अछि, कोउतरे केते प्रोटीन अछि, कोउतरे केते फैट्स अछि, राइट। दिस इज कॉल्ड 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 3 मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कोन? कार्बोहाइड्रेट माने श्वेतसार, प्रोटीन्स माने पुष्टि सार, फैट माने स्नेह सार। लिखि के रखंतु, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स। ओके, यस। तापरे आमे पळेबा, या दिस इज द ब्रेकडाउन। लोक भावुଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାର୍ ଡାଲି ଖାଉଛି, ଚଣା ଖାଉଛି, ଚଣାରେ ତ ବିଲକୁଲ ସୁଗର ନାହିଁ। But they don't know the chickpea, suppose this is a chickpea that contain chona, 65% carbohydrate। But people say, sir, ଡାଲିରେ ତ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି। No, ଆପଣ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଡାଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 68% carbohydrate, but people have no knowledge on this thing। Okay, friends? Yeah. सो एई जिंस को आपन को जानिवार अछि, जोटा आपन जानिबे एवं सेही ग्लूकोज जेते बेले आपन को सेल्स को जाय, आपन को डिस्ट्रॉय करथा डिफरेंट पार्ट्स को, दैट कॉजेस प्रॉब्लम। बट गुड न्यूज इज दैट 20 टीस्पून लेखि रखंतु, 20 टीस्पून माने 4 चम्मच सुगर को आपन, दैट मींस अराउंड या 20 टीस्पून, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम, राइट। राइट इट डाउन, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ सुगर। 20 टीस्पून इज इक्वल टू 100 ग्राम। आपन को लिवर 100 ग्राम्स को ग्लाइकोजन फॉर्म रे स्टोर करके रखे। केते? 100 ग्राम्स को आपन को लिवर ग्लाइकोजन फॉर्म रे रखे। बट आपन को मसल देखिबे, मसल आपन को मांसपेशी 80 टीस्पून माने अराउंड 400 ग्राम्स को ग्लाइकोजन फॉर्म रे स्टोर करके रखि पारे। ओके, मन रखंतु फ्रेंड्स, दिस टू थिंग्स से आमे कोन करथाउ, ए दुईटा जिंस को आमे ठीक करथाउ। लिवर को प्रथमे क्लीन करथाउ, पैनक्रियास क्लीन हे जाय। फैटी पैनक्रियास, फैटी लिवर इज द कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ओके, यस। एंड मसल्स को बिल्ड अप करिया पय आमे सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज, योगा प्रोटोकॉल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ए जिंस को आमे फोकस करथाउ। बुझियला? तो लिवर को केमति क्लीन करिबा, मांसपेशी को केमति बढ़ेबा, ए दुईटा जिंस जदि आपण जानि गले, then you can also reverse that। So which kind of food is good, which kind of food is bad, all problems come because of insulin resistance, friend। Yeah, insulin resistance को कौन सी लोक भी देखु नहांती, this is the problem। सेथि पे आमे जतले प्रोफाइल चेक करथाउ पेशेंट मानकर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ही डिटेक्ट करथाउ आपनकर। बुझियला? सिंपल। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोन, या ऊपर तो फुल वीडियो अछि मोर 2 आवर, पूरा ओडिया रे बुझेछि। ताकि किछि आपण माने पाई पारे मोर प्रॉब्लम्स हमर वीडियो सेक्शन रे अछि।
And the problem arises is when we eat high carb, this causes high level of insulin. Okay, ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର insulin level check କରୁନାହାନ୍ତି. That's the problem. Insulin ଯଦି high ରହିବ, that causes insulin resistance. High କାହିଁକି ରହିଲା insulin? Because of high sugary food. Yes, and that food is the cause of all problem, my friends. Yeah. So ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ. See, this is the insulin resistance and these causes problem. ଲୋକ ଆମେ କଣ କରୁ? See, ଗୋଟେ ବରଫ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇବା ନା, ତାର ଉପର ଭାଗ ଯୋଉଟା ଦିସ୍ କଲ୍ ଆଇସବର୍ଗ ଫେନୋମେନା, ଉପର ଭାଗଟା ଉପରକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଆପଣ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଆପଣ ଯଦି ଡାଇବେଟିସକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିବି। ବଟ୍ ଦ ସବମର୍ଜଡ୍ ପର୍ସନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ଅଛି, ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ ତାକୁ ଆମେ କେହି ଚେକ୍ କରୁନାହୁଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କୋଉଠି ରହୁଛି ଏବେ? ୟେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ କଣ କଣ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଉ। ସୁଗର ନର୍ମାଲ ବି ଅଛି, ଲୋକ କହିବେ ସାର୍ ମୋର ତ ସୁଗର ନାହିଁ। ସୁଗର ନହେଲେ କଣ ହେଲା ଭାଇ? ତୁମେ ଯଦି ଓବେସ୍ ଅଛ, ତୁମ ଯଦି ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ ହାଇ ଅଛି, ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲିଡ୍ ଟୁ ସୁଗର। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଓବେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ସ୍କିନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏକ୍ସେସ୍ ହଙ୍ଗର ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ନିଦ ହଉନି, ପିସିଓଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ହାଇ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍, ସି intense fatigue, जो काम कले आपको इच्छा होनी काम करने। Is my audio clear, friends? Is my audio clear? Just type C in the chat box. Okay, good. See, this is the problem now. प्रथम किछि दिन आपनकर सुगर एंड ग्लूकोज एंड इंसुलिन बोथ आर नॉर्मल। किछि दिन पर आपन देखिबे आपनकर प्री डायबिटीज गुटे कंडीशन आसे डायबिटीज आगुरु। That means आपनकर insulin level बढ़ी बढ़ी चाहे this insulin level. Okay, yeah, insulin means red color. ये जो red bar टा देखो जंदी, this is called insulin level. ए आपको केही टेस्ट करूना हंती, this is the problem. प्रति मनुष्य टेस्ट करिया कथा more than 40 years जो मानकर जो माने obese अछंती, so that this the problem, this insulin level देखो तो नॉर्मल अछि सुगर, एबे भी सुगर बढ़ी नहीं। ଯେତେବେଳେ ଇନସୁଲିନ ବଢି 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 ଆଉ କାମ କରିବନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ that is called hyperinsulinemia syndrome, decompensated stage। ତାପରେ ହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସିବ, ତାପରେ କ୍ରୋନିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଦିସ୍ କଲ୍ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଡିସନ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନରୁ ଆମେ ଧରିଦବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ ଇନସୁଲିନ ମୋର ଦେନ୍ 15 means you are pre-diabetic। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଏଇ ଜିନିଷ ବତେଇବିନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ, ଆପଣ ସୁगर लेवल कथा कहूनी, मु फास्टिंग इंसुलिन लेवल मोर देन 15। okay, some now so my mentors I have learned a lot, I have so many mentor, मु बहुत लोगों शिखिची ए जिंसो एवं शिखिला परे आपनको बतौची। and this is the problem, central obesity, this is the problem, acanthosis nigricans, double chin फीचर देखंतु, दुईटा थोड़ी टाइप लागु, एठी गोटे चिन एठी गोटे चिन, माने कोन blackish patches आपण देखि पारुछंती in the picture, this is the cause of future problems, my friend। yes, and that causes issues। जदि एबे भी जो मानकर एमती काली गर्दन है, और जदि भी को मानकर आपण चेक करंतु एमतिया जिंस अछि, डबल चिन फीचर, ब्लैकिश फीचर, भातुड़ी अछि बेक साइड रे, बुझिला, एक्रोकोडोम्स, दे आर द अल्प किछि दिन भितरे तांकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दिस प्रॉब्लम आसेर बेसी चांसेस अछि। बुझिला? सो एबेठू आप माने ए जिंस को देखंतु, देखिले जानि पारि के फ्रेंड्स, बिल्कुल। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस दिस इन्फ्लेमेशन क्रिएट करे आपनको बॉडी रू, एवं इंसुलिन रेजिस्टेंस जो जगह को आपनकर जीव, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जो जगह रे इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि इन्फ्लेमेशन हबो, दैट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो आपनकर सो मेनी प्रॉब्लम्स आसीबो। जो पार्ट वीक थिबो सेही पार्ट रे आपनको प्रॉब्लम्स आसीबो। ओके, and because of that thing we tested a lot of good things, acute inflammation to chronic, and that leads to damage to different parts। आपनको memory loss start ହେଇଯିବ, आपनको abnormal growth, less muscle tone, weight gain, all these things friends। yeah, and that's the cause। so କହିବାର ମାନେ ହଉଛି, insulin resistance को ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, डाइट को प्रथमे चेंज करिवा।
And air contributor key, these are the contributor. Okay, the sugary food is the contributor, friends. Yes, this is the contributor. Okay, just याकु मु आपनको हाईलाइट कर दोची. These are the cause sugary food. So आमे कौन करिबा हमर डाइट रे प्रथमे दिस sugary food, high sugary food को प्रथमे बंद करिबा. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करिबा, जेति कम करि परिबा. ओके, एंड धीरे 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 कौन करिया, प्रोटीन्स रो अमाउंट को बढ़ाइबा, हेल्दी फैट्स को बढ़ाइबा. एडेक्वेट प्रोटीन अमाउंट बुझी परले फ्रेंड्स. सो दैट आपण देखिबे एडेक्वेट प्रोटीन अमाउंट जेते नेबे आपण को भोक कमी जिवो. या देन sedentary lifestyle, sitting all day is the cause, friends. Yes, sitting all day. So apa manako bi kohuchi, apa mane jodi sitting all the activity achi, then you are on the risk factor. So watching TV, playing video games, okay, school work, bank works, job. That means if you are not using enough blood sugar, that means physically active हेले सिना आपनको sugar टा use होबो ना. Okay, तो एबे जदि use न करिवे आपन तो कोन हबो, आपनको बॉडी रे जमी जमी जमी, that leads to insulin resistance. सेति पे आमे कोन कहतो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड ऑल दिस थिंग ऊपर आपनको गाइड करथो, आपनको कंप्लीट ट्रेनिंग देथो आमे हमर प्रोग्राम से. That's why we are getting the maximum results in this program, friends. We can stop the insulin within 1 day also. We can stop the insulin within 2 days also. In my program, I have a lot of experience, not only 1, 2, 3, 4 experience, friends. And if you go to my YouTube channels also, you can find a lot of videos also, friend. I'll show that to you. Okay, I'll show that to you. No problem. Okay, I'll show everything. Insulin resistance, how kon pai heita hai? Because of poor sleep, because of stress job, shift work, bad relationship, pollution, toxic environment, everything's my head. And so, I'm adequate sleeps, breathing exercise, everything, grounding, sun exposure, vitamin D, what is grounding, what is food therapy, what is, এই ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ training ଦେଇଥାଉ. So you become your own doctor. This is what we recommend, friends. Yeah. How do you know you have insulin? ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର insulin resistance ଅଛି ନା ନାହିଁ? This is a very important topic. ଆପଣ note କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ. ହୋମା ଆଇଆର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତିନି. କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ପେଟ ବଡ ଅଛି, ଆବଡୋମିନାଲ ଫ୍ୟାଟ, ପେଟ ବଡ ଅଛି, ସ୍କିନ୍ ଟେକ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାତୁଡି ଅଛି ବୋଥ ସାଇଡରେ, ପେଟ ବାହାରିଛି, ଡାର୍କେନିଂ ସ୍କିନ୍ ଫୋଲ୍ଡ, ଯେମିତି ମୁଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡାର୍କେନିଂ ସ୍କିନ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ. ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ. ୱେଷ୍ଟ ସାର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର ସାଇଜ ଯଦି more than 40, more than 35 in the woman, that's bad. Okay, and excellent, less than 32 in the man is excellent, less than 28 in the woman is excellent. Okay, blood pressure without medicine less than 120/80 is excellent. More than 130 by 90, it's the problem. Okay, fasting blood sugar less than 90 is absolutely normal. More than 100 is the problem. Sugar, yeah. HbA1c less than 5 is normal. Okay, more than 5.6 is the problem. Fasting insulin less than 6 is absolutely normal. Fasting insulin kotha kouchi mu. More than 6 is the problem. Triglyceride less than 100 is absolutely normal. More than 150 is the problem. बुझेला. So आपण जरूर एगुड़ा टेस्ट करंतु. हमरो प्रोफाइल टेस्ट रे सब किछि आसी जिवो. हमरो प्रोफाइल टेस्ट रे एई जहा जहा जिंस मु आपनको देखैली, प्रोफाइल टेस्ट रे सब आसी जिवो. बुझेला. किछि बुझी परचंती? Yes or no? Just type in the chat box. Okay, जदि बुझी परचंती, then I continue the class. Okay. Yes, you are understanding very good. Because that thing you should know in my program. And we give this knowledge. That's why our participants get maximum results, right? See, then another thing I just want to show you. प्रथमे रोग को डिटेक्ट कला परे आमे रोग रे कोन खाइबानी ए विषय भी आमे बतै थाउ, को टेस्ट करिबा एंड ऑल दिस थिंग. बुझिहेला. ओके, हमरो क्लासेस भी हेता है, मल्टीपल क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग. हमरो YouTube चैनल्स को भी केबे पळेबे. दिस इज जस्ट टाइप इन द YouTube डॉक्टर माधव डायबिटीज रिवर्सल, डॉक्टर MADHEB माधव नायक डायबिटीज. आपण एतिके मार देबे. You just put my name, you got a lot of video. Okay, you got a lot of videos also. Okay,
So if you go to my YouTube channels also, so not 1, 2, 3 videos, so many videos are there. You just go and check there also. Around 837 videos are there, more than 800 video. So many people, recently amara Surata Dev madam astile, Ananta sir astile. So many people have come and they reverse their diabetes. ଆପଣ ଜରୁର ଯାଆନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ, ଆମର ପ୍ରୁଫ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସରୁ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବତେଇବା। ବୁଝିହେଲା? वी हैव डिफरेंट कैंप्स आल्सो। ओके, सो आज तो एटा प्रूफ्स मु देखेदेली आपनकु, या ऊपर पर केबे चर्चा करिवा। आजिरो टॉपिक्स को हमें पळाइ आसीबा, दैट्स योर डाइट, व्हाट शुड बी टेकन, व्हाट शुड नॉट बी टेकन, ऑल दिस थिंग। ओके, सो आपण जानि देले व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज, दैट्स कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, सो ए जिंसो को हमें अटैक करिवा एंड आम प्रोग्राम्स केमती काम करे मन रखंतु। वी डू द पर्सनलाइजेशन। आपण को रिपोर्ट को देखिके हमें टिके पर्सनलाइज डाइट करथाउ। फर्स्ट स्टेप टू जॉइन द प्रोग्राम इज डू द रिपोर्टिंग। जो टेस्टिंग कथा मु आपन कहतली, प्रोफाइल टेस्टिंग कथा कहतली, एवं जो माने भी जानि नांती हाउ टू डू द टेस्ट, दिस इज ए नंबर, यू कैन सेव दिस नंबर फॉर टेस्टिंग। बहुत लोग हाउ टू डू दैट टेस्ट। एवं आपण नहीं, आपण को बंधु बांधव आपनकर जदी की सफर होचंती, हमर टेस्टिंग पे ए नंबर को आपण सेव कर, दिस नंबर फॉर टेस्टिंग। ठीक अछि? Yeah, it's a very important number, so that you can save it for testing, because आपण टेस्टिंग ପାଇଁ कोन ପାଇଁ कहतो कि टेस्टिंग कले हमें जानि परिबा what we measure that will improve, and as per the reports will make your diet. And our programs we do this kind of personalization diet. Yeah, as per your report, suppose your vitamin D is low, we'll advise according to the diet. Suppose your आपन iron कम अछि, हमें सही हिसाब डाइट दो। आपनकर सपोज एचबीएनसी हाई अच्छी, आपन सपोज होमायर हाई अच्छी, आपन बीटा सेल फंक्शन लो अच्छी। सो को हिसाब रे हमें डाइट को चेंज करबा। ओके, सो या ऊपर हमें फोकस करबा फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड इफ यू कम टू हमरो अल्टीमेट जो डाइट्स ऊपर हमें चर्चा करियले कहतले, सब बोले फ्रेंड मन रखंतु डायबिटीज रे कोन न नेबा, हु कोन नेबा टू कोन न नेबा, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। दैट मींस टेकिंग आउट द वेस्ट। wrong kind of food को avoid करो। तो first step लिखिए रखो, these are the wrong kind of food, you need to avoid this thing। wrong kind of food को avoid करो तो friends fast। okay, चलो second पॉले जीवा आपनकर this kind of food, high sugary food, all packet food, cold drinks कोंतो कोथिरे केते सुगर अछि ना, एवरीथिंग आपण तार कंटेंट देखले जानि परिबे। सो प्लीज अवॉइड द फूड। मन रखंतु डायबिटीज रे कौन खाइबाठू कौन न खाइबाटा मोर इंपोर्टेंट। एवं आपण यदि सेतिकी जानि देले कौन न खाइबाटा, देन रेस्ट ऑफ द फूड यू कैन टेक। ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ दिस एजुकेशन फ्रेंड्स। या, सो बेकरी फूड इज द बेकारिया फूड। जस्ट राइट इन योर नोट्स, बेकरी फूड इज द बेकारिया फूड। बुझिएला? सो बेकारिया फूड खाइबा नाही। चलो, बहुत सुगर था एथरे मैदा कंटेनिंग फूड रे। I advise a principles, okay? कौन? IER. Identify the wrong food. Yes, replace with a good food. E means eliminate that. I means identify. E means eliminate. Okay? And R means replace with a good food. Real food. Yes. आपण सकाळू बिस्कुट खाउछन्ती suppose. Take it with coconut slices. Take the proteins, Take egg omelets, right? Rather than that. So एमती बहुत किसी जिनस अच्छी for the advice to my participants. And yeah, never use any refined carbohydrate, that causes very dangerous to you, and so many people are using it. Okay, so that's why we advise our participant, yeah, लोक पचे सर राइस खाइबो कि नाही। राइस रे आपण सुगर कंटेंट प्रथमे जानंतु, हाउ मच राइस से सुगर कंटेंट रहउची। 150 grams of upon the rice नउछंती, 150 grams it contain 10 teaspoon। okay, 1 teaspoon is equal to how much? 1 teaspoon is equal to 5 grams। 10 teaspoon माने 10 into 5। okay, 50 grams sugar। तो कई बार माने होची एते के सुगर रहले कोन असुविधा हबो, आपण लोक भाबु जे एते सुगर ना, एटा तो मीठा लागुन, एते सुगर कोन अछि सर? दिस द प्रॉब्लम।
This is the problem, my friends. Okay. So आपन को जानिबार अछि कोउतरे केते सुगर अछि. That's why आमे जो प्लान्स करू आपन को जो grains item को आपन कम करिवार अछि. You need to reduce the grains. Like particularly, KBB, do not mix two types of grains or lentils together. Okay, this is my sincere advice to you. Don't mix two types of grains or lentils together. Okay, and increase the amount of vegetables there. Increase the amount of vegetables and proteins. If you are taking eggs, if you are taking fish, if you are taking meat, that's okay. That's no problem. But problems kutre asibo when you are taking this amount grains. Grains causes pain. Just write a word. Grains causes pain. No grains, no pain. Simple. Okay. Grains causes pain. Grains like କଣ ବେଶୀ ଭାତ ରୁଟି ଯଦି ଖାଇବେ ସୁଗର କେମିତି କମିବ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଓନ୍ଲି ଭାତ ରୁଟି ନାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଫୁଡ୍ ଅଛି ତାକୁ କମ ମୁଁ କହୁନି କି ପୁରା ବନ୍ଦ କମ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଓକେ and as per your reports ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥାଉ କି କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବେ ନା all this thing amount of vegetables କୁ ଆପଣ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ फ्रेंड्स या amount of vegetables କୁ ଆପଣ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ and ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥାଉ how much sugar in your food okay and we can determine this with our estimated glycemic load chart याको ଆମେ तीनटा जोन रे डिवाइड करछु थ्री जोन्स रे डिवाइड करछु green good for you yellow don't take that red means avoid that food okay red means avoid that food greens means good for you just write in your notes please जो मैंने लेखी सारले just type W in the chat box जो मैंने लेखी सारले greens good for you yellow don't take that color coding कर देछु हमें अपन पाई W very good चलो या so आमे अबे पळेबा कोन आपणकर सपोज आमे केतरा एग्जांपल दोछु आपण काकुडी खाइले राइट काकुडी रे केते सुगर अछि 0.37 EGL 1 EGL is equal to केते कहली मु 1 EGL is equal to 1 gram of glucose right 0.37 suppose यार अछि यार ता माने कोन 0.37 ग्राम 37 मिलीग्राम सो कोई बार मान EGL रो मीनिंग होची एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड तो जहार EGL कम जो फूड रो ग्लाइसेमिक लोड कम ताको आपण खाई परिबे जहार एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड बेसी ताको आपण अवॉइड करिवे सिंपल कांसेप्ट राइट and the participant those who joined my 1 year programs will get everything how much sugar in your food and everything ame taku provide karthau yeah sugar is chart and all these things kotere kete sugar hochi that's why my participant get maximum results friends yeah that's why my participant gets maximum results in our programs so apa mane bhi jarur join kari paribe you get the maximum results right yeah so yeah this kind of food causes problem okay yes and that's where so many people's get this and become they are healthy and wealthy right so see this is the things friend yeah so ଆମେ ଏକୁ ଯୋଉ divide କରୁଛୁ different zones ର କରିବାର ମାନେ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ some red color zone food ମାନେ କଣ ଯୋଉଥିରେ sugar ବେଶୀ ରହୁଛି right so sugar ବେଶୀ ବାଲା ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ even it is gulab jamun also ମୁଁ କହୁନି କି ସବୁଦିନ ଖାଇବାନି ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିବା ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ରିଭର୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଲାଉ କରିବୁ ବୁଝିହେଲା या कॉर्नफ्लेक्स बहुत लोग कहते सर साबुदाना खाऊची साबुदाना भाई इजीएल देखंतु 76 बुझी पारले सो एमतिया काइंड ऑफ फूड आपन कोन करियार अछि अवॉइड करियार अछि या सो यार हमें पूरा लिस्ट देतो सकाल उठू टू इडली उपमा पोहा दैट कॉजेस प्रॉब्लम फ्रेंड्स तो आपण जरूर याको अवॉइड करंतु अवॉइड कले ही आपण गुटे सुस्थ लाइफ बंची पारिबे you will got all this list tomorrow कालीर क्लास रे आपण पाई परिबे मु प्राय संडे रे मॉर्निंग क्लास नहीं बेले बट कालीर क्लास आई होप आई विल टेक इन द इवनिंग ओके इवनिंग का टाइम 8 पीएम रु स्टार्ट हो काली शीघ्र टे क्लास स्टार्ट करिबा 8 पीएम रु मु क्लास स्टार्ट करिबी काली ठीक अछि फ्रेंड्स 8 पीएम टू 9 पीएम देन 10 पीएम अप टू हे जिवो सो कालीर क्लास
संध्या 8 PM ରୁ start କରିବି ठीक ଅଛି please write the notes okay so that जो माने भी evening time yeah so that लोक मान टाइम न थाए ना दिन बेला तांग टाइम न थाए they are working in different parts of the so they can join is this good time for all of you 8 PM just type 8 PM in the chat box is this good time for you okay those who can join okay ready just type ready in the chat box 8 PM okay thank you madam 8 PM because इवनिंग टाइम से आम एथि क्लास नेबु कि सो दैट आपनको दिन बेला जो क्लास आपन काम थिबो आपन करिवे देन यू कैन ask your any other questions also and you got the results also okay friends 8 PM yeah so 8 PM to 9 PM then 10 2 hour of class kali okay आज 1 hour आपन डाउट्स को मु क्लियर कर देबी काली आहुरी डाउट्स अछि ताकू भी क्लियर कर दबा एवं आपनकर एवरी क्वेश्चंस को हमें क्लियर कर दो लोकंकर बहुत गुडे क्वेश्चंस थायराइड एटा कोन पय खाइबा एटा कोन पय खाइबानी एन एवरीथिंग सो या को हमें टिके चेंज करिवु एवं आपन को देखै देबु कोन खाइबा कोन खाइबानी जोटा मु देखौ छी आपन को प्लीज नोट इट डाउन our spices are very good you know our spices like red chilies the rasuno garlic हमें ताको मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अछि कोन रो केते मेडिसिनल प्रॉपर्टी एवरीथिंग हमें गाइड करथो फ्रेंड्स इन माय प्रोग्राम्स या so in my programs what I do will give all this chart to you ଆମର ଗୋଟେ apps ଅଛି जो माने भी नुआ आछंती ना तांको कहिबी they can download that also so कालीर क्लास रे आमे कोन करबा कि पर्सनलाइज डाइट केमती तयार करबा ता विषय भी आमे बतैबू कालीर क्लास रे आपनकू know the dreaded complications to prevent from diabetes yeah then कोन पय आमे रिवर्स करबा को पड़िबो एवं रिवर्स न कले कोन असुविधा हबो करंट कॉस्ट ऑफ डायबिटीज केते इज देयर एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स किछि अछि ना एमती मेडिसिन नेने सब दिन चलेबो पड़िबो हमर ओडे एडवांस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम अछि ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी अछि हमर कैंप्स प्रोग्राम भी अछि एवरीथिंग आई विल क्लियर योर डाउट्स टुमारो आल्सो ठीक अछि सो कइबार माने जो वीडियोस गुडा को आपन को जाउछि आपन जरूर ताको टिके ओवरलुक करंतु ताको देखंतु देखिले ही आपन जानि परिबे फ्रेंड्स बुझि पाले न देखिले आपन जानि परिबे मन रखतु then benefits of joining our residential program also हमर अलग अलग प्रोग्राम भी आपन जानि परिबे बट बेसिक ऑनलाइन रे एतरी जानंतु हाउ टू रिवर्स इट बहुत लोक तो हमर घरे बसी के रिवर्स करंती भी ठीक अछि जो मानकर इनिशियली स्टार्ट हेतिबो बेसी दूर को जाई नथिबो नो कार्ब फूड जीरो कार्ब फूड सो मेनी थिंग्स को हमें एडवाइस करता हूं फ्रेंड्स या and please download these apps हमर apps अछि what is the name of apps reverse my disease आपण गूगल प्ले स्टोर को पले जिबे गूगल प्ले स्टोर ओके प्ले स्टोर को जिबे just type the name reverse my disease okay just I need to highlight it okay yeah when you yeah type this word reverse my disease in YouTube in Google Play Store आपण लेखि के रखंतु हमर ऐप स्टोर ना reverse my disease friends yes it has a lot of you know yeah so you can see ଆମର ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ଯୋଗ କ୍ଲାସ କରିଥାଉ ଆମର ଯୋଗ टीचर ଆମର कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रे लाइव क्वेश्चन आंसर जोड़ा प्रीवियस बैच रे भी ଆମେ ନେଇଛୁ ତାର ବି ଆପଣ ରେକର୍डिଂସ୍ ପାଇ ପାରିବେ फ्रेंड्स yes ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେକ୍शन को पले जेबे ଆମର डिफरेंट वीडियोस अछि ଆପଣ पूरा कंप्लीटली जो माने हमरो प्रोग्राम्स रे एनरोल करंती हमें एवरीथिंग तांको देई थाउ so that they will get a concrete knowledge and मन रखंतु knowledge is power okay friends yes knowledge is power dangers of taking long term insulin or medicines side effects of all these things everything को हमें एठी role of intermittent fasting in diabetes and all these thing को हमें कोन करछु आपन को rule no to you करछु 90 days हमर reversal challenges acidity gastric problem and so many other things को side effect of long term insulin everything को हमें रेसिपीज हमर योगा क्लास ये सब को हमें अनराइल करछु फ्रेंड्स हमें बहुत गुडे रिसर्च मटेरियल्स आपन को पय रखि दैछु बहुत गुडे बुक्स आपन को पय रखि दैछु दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स ओके सो काली आपण रात्रि सबरो देखै परिबे आपन को आपन केमती पाइबे एंड ऑल दिस थिंग विषय रे हमें कहिबू सो आजिरो काम हैला आपन माने सेही एप्स को टिके डाउनलोड कर दियंतो कोन एप्स रो ना रिवर्स माय डिजीज कोन पय हम प्रोग्राम्स को सब इफेक्टिव प्रोग्राम को आ जाए मु आउ थरे तार पते दोछि होय हम प्रोग्राम्स काम करे ए लेवल रे पर्सनलाइजेशन डाइट
education movement, right? Personalization means one to one approach. Once ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏନରୋଲ କରିଥାଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେସନ୍ସ କୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦଉ। इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम फास्ट आपण तार रेकॉर्डिंग्स केतरा पाइबे हमरो एप्स भितरे। रेकॉर्डिंग्स भितरे आपण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपण डाइट कोन बेसिक नॉलेज पाइबे तापरे केमती फॉलो अप करिवे हमरो गोटे 1 ईयर ग्रुप्स अछि जो थ्री की सो मेनी पार्टिसिपेंट हैव जॉइंड एंड दे आर नाउ गेटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स आल्सो। ओके, yeah, it's smart, nutrition basics, micronutrients कोन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कोन एवं टाइम रेस्ट्रिक्टेड इटिंग रो बेनिफिट कोन, गट एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, जीईआरडी हार्ट डिजीज केमती प्रिवेंट करिबा। सो यार डिफरेंट सेशंस रे हमें अप टू 1 ईयर जे प्रति वीक रे क्लासेस हेते हमरो। यस, एंड दोज हु जॉइंड इन माय प्रोग्राम्स बिकॉज़ डायबिटीज जोगु मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हेबार चांसेस थाए। बहुत लोक तो कॉम्प्लिकेशंस को नहीं के आसंती, बट आमे चेष्टा करू आउ कॉम्प्लिकेशन न हे कि आपण केमती जॉइन करिवे। ए वीडियो तले भी मु तार लिंक दे देबी जो माने जॉइन करिवे हमर 1 ईयर प्रोग्राम्स को एनरोल करि परिबे सो दैट आमे प्रति वीक रे क्वेश्चन आंसर सेशन व्हाट्सएप कनेक्शन मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रे भी आपण कनेक्टेड हे के रहिबे सो दैट आई विल आंसर यू योर क्वेश्चंस योर क्वेरीज को आमे क्लैरिफाई कर परिबो फ्रेंड्स। या a lot of people and amaro programs re so many diets ku nei ki ame karthau so that it's a very useful things for all sessions recordings भी आपण पाई परिबे। all sessions recording पाई परिबे। यार थायराइड फंक्शन जो थायराइड प्रॉब्लम्स अछि जो मानकर जीआरडी कॉन्स्टिपेशन एवरीथिंग्स को आमे कंबाइन करके हम प्रोग्राम्स रे रखिताउ हम एप्स भितरे सब रखिताउ फ्रेंड्स। ठीक अछि, एंड सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रोग्राम विषय बेसिक आपन को जणे देली, बेसिक डाइट्स रूल्स बते देली आपन को, बट बाकी जिंस आपन को जतले रिपोर्ट आसीबो व्हेन आई गेट योर रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आमे आपन को स्टेप बाय स्टेप गाइड करिवु फ्रेंड्स। यस, आमे आपन को स्टेप बाय स्टेप गाइड करिवु। जदि भी आप माने निजर रिपोर्ट्स करना हंती टेस्टिंग रिपोर्ट्स जरूर करांतु एंड जरूर कला परे आमे आपन को प्रोग्राम्स रे एनरोल करिया पई आउ कोन बेनिफिट्स पाइबे एवरीथिंग आमे आपन को जणाइबु। Okay, because our programs re so many people have come, they join and they learn a lot of things. जब तक knowledge अपन पाइबे ना only अंधार रे बाड़ी बुलौतबे किछि करि परिबे नै। सेति प्रथमे knowledge को आपण माने जानंतु सिखंतु then you can also join my programs. हमर डिटेल्स प्रोग्राम डिटेल्स काली भी आमे आपन को कहिबु। आज बेसिक डाइट्स विषय आपन को कहलु एवं प्रोग्राम्स रे आमे आपन को बतेबु हाउ यू कैन आल्सो रिवर्स। हमर सब पुराना पार्टिसिपेंट भी अछंती तांकोटो भी हमें बेसिक जिंस सुनी देबा टिके। यस को माने अछंती अनंत किशोर त्रिपाठी सर, हेलो अनंत सर अछंती आपण? जस्ट ए मिनिट, जो माने अछंती मु टिके देखि दउछि सर समहाव। सर नमस्कार सर। नमस्कार, केमती अछंती? सर बहुत भलो अछि आपनको दयारु सर। आपनको ऋण सोची यस, पारबिनी मो भिणे भी ऑनलाइन रे अछि वर्तमान आपनको लाइन रे सर। वाओ वाओ सी प्रभाकर मिश्र सर। सर मैडम भी नोटेड बहुत भलो नोटेड सर। अछंती आई होप सर। आई थिंक मैडम भी इंसुलिन नउथले, शी वाज आल्सो फ्री ऑफ इंसुलिन। आपण भी डायबिटीज मेडिसिन मुक्त हो गले, आपन केमती लागुछि एबे? सर बहुत भल लागुछि किंतु सर आगुरु मु चलला बेले से टिके झाळ बाउतला कि धइसे लागुथला, एबे धइसे लागुनी आ टिके। वाओ एबे वाओ संध्याळे सो 5 नाइस। किलोमीटर चली आसिले धइसे। सर मैडम आसिलानी सर, टिके କଥା जानु सर। से केमती अछंती? यस यस यस। अरे सर सो यस, आपण भी मेडिसिन नउथले, मैडम भी इंसुलिन नउथले एंड आपण हम प्रोग्राम्स एनरोल कला परे आपण कोन बेनिफिट्स पाइले टिके कहि दियंतु हमर नुवा पार्टिसिपेंट मानन को जो माने नुवा नुवा आछंती। या सर मैडम गोटे सुनतो, से तो इंसुलिन नउथले। बेटर हबो बेटर हबो। सर आई नमस्कार। थिंक मैडम वाज सो बिजी। सो मैडम नमस्ते 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 मैडम नमस्ते। जाओ आपण आसिले, आपण इंसुलिन फ्री हला परे केमती लागुछि? सर भल लाଗୁଛି आपनको फ्री बहुत लागुथबो ଭଲ। आगो अपेक्षा, राइट? आज्ञा आगो आज्ञा अपेक्षा आज्ञा आपनको बहुत फ्री लागुथबो, हां कि नहीं? सर सर काली भी फास्टिंग करथिली। ओके ओके, सो नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। ଭଲ आपण ଲାଗୁଛି जो ସାର୍। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स माने हमें बुझेइछु, आपण जो वीडियोस डेली जाउछि आपण को हमर 1 ईयर ग्रुप रे आपण एक्टिवली पार्टिसिपेट करछंती, आपण को फूड प्लेट शेयर करछंती, दैट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक अछि? ସାର୍ या ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଫ୍ରି ओके मैडम, ଲାଗୁଛି। ସାର୍ मोस्ट वेलकम ସାର୍ मैडम, ଓଜନ मोस्ट ବି वेलकम। 82 ହେଇଯାଇଛି। कोन ଓଜନ ବି କମି ଯାଇଛି ସାର୍, 82 ହେଇଗଲାଣି। केते थिला आगुरु मैडम? ସାର୍ 88।
88 ରୁ 86 किलो वेट लॉस आहुरी वेट लॉस करिवे आपण मन रखंतु आपनको मो 70 को नहीं आसीबी ओके ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ सो ସାର୍ ओके ओके मैडम चलो बहुत बढ़िया ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ थैंक यू मैडम नेक्स्ट आम पाखरे पुराना पार्टिसिपेंट किए अछंती देवेंद्र कुमार नायक जस्ट 2 वीक बैक जॉइन करछंती हमर प्रोग्राम देवेंद्र बाबू कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सर नमस्कार नमस्कार आपण तो जस्ट 2 वीक बैक बिफोर जॉइन करछंती आपण केमती लागुची प्रोग्राम्स सर आपण को मेडिसिन बंद हे गेलानी सर हाँ सर मेडिसिन बंद कर देले आपण मु जाइथिले वाओ आपण कैंप को सो 19 तारिख नाइस रे सेबेटू बंद हे वाओ सो वंडरफुल सर सो वंडरफुल एंड और एबे आपण इंसुलिन प्रथम चलथिला हाँ 2 वर्ष होला आ हाँ 18 हाँ वर्ष हेलानी मोर मेडिसिन चलथिला एबे जा ओके आपण गोटे मास भीतर बंद कर देले बहुत बहुत धन्यवाद आ सो भल भी नाइस लागुची सो नाइस आम सांगरे विपिन सर भी विपिन पति सर भी अछंती कोन खबर सर विपिन सर सर नमस्कार केते वेट लॉस कले 2-3 केजी वर्तमान हे 2 3 केजी खन किलो वेट मते लॉस के बंद मेडिसिन केते कमिला मेडिसिन से तो कमेजी किंतु फास्टिंग सुगर टिके अधिक रहउची अच्छा 170 पाखा के रहउची 160 170 170 सो मु आपन गोटे पर्सनल वीडियो पठेतिली आपन चेक करंतु 10 आगे steps to reduce your fasting blood sugar 10 steps right you just need to आगे check that video you make your note आपन निजर से जो पोस्ट करिया पे कोइची देखंतु you have to post your notes आपन जेंति हमर पार्टिसिपेंट माने देखिबे आजिरो कालिरो जो वीडियो थिला हमर 1 ईयर प्रोग्राम रे 10 से steps to देखी prevent सर the heart देखी attacks right सेमति 10 steps to prevent the fasting in the notes share करिवे आप बुझिले कि नहीं आगे या आगे आपण जेतले नोट शेयर करिवे आपण जानि देबे कोन कुहाइछि जो जिंस कुहाइछि टिके फॉलो करिवे काम हेगा बुझिले कि नहीं ऑल आर द आगे प्रूवन सिस्टम्स हमर हमर प्रोग्राम्स को हमें सेते स्ट्रांग करछु बुझिले कि नहीं सो दैट ऑल से द लिपाग्लिन सुलरा खाउतली से सरलानी एटा कोन आउ Lipaglyn कंटिन्यू is करबा for your that what that's for your triglyceride okay that's for triglyceride आगे में दिया जाता है अपन triglyceride हाई थिला इट्स ए इनोवेटिव न्यू मेडिसिन बट आमे ताकू भी धीरे धीरे कम करि परिबा जेहेतु आपण बहुत दिन खराब मेडिसिन नै कि आपण को बॉडी रे डिपॉजिट करथले सम ऑफ द बैड थिंग दैट्स द प्रॉब्लम सर ठीक अछि आगे ओके सो आपण एबे टिके एबे सर फॉलो करि परछन तो आपण डेली वीडियो देखि परछंती राइट सर देखुच वाओ सो नाइस सर सो नाइस एतिकी फॉलो सर करन आउ देखिबे टिके किछि दिन पर yeah you also free of the medications and become normal okay सर टिके ଯଦି एते प्रोटीन କୁହନ୍ତୁ पाउडर जो सर खाया कथा सर खाइबो राति रे no I never ask for any protein ମୁଁ ମନା କରିଥାଏ because ଦେଖିଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ବି କେତେଟା ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଉନଥିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କୁ ଆଡଭାଇସ କରିଥାଉ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଖାଇବା ଠିକ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋଟିନ ନିଅନ୍ତୁ ହୁଏ ଗो ଟୁ ବେଶୀ କିଣା ବାଲା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନା ନାହିଁ जोटा पर ନ୍ୟାଚୁରାଲ लिंक ଜିନିଷକୁ लिंक ପ୍ରିଫର जोटा लिंक देथिले सेही लिंक रे एग्जैक्टली हम जन मगेलु हाँ हाँ से जो प्रोटीन पाउडर सेटा ताले चलियो नॉट इशू हाँ केतेटा हमें सिलेक्टेड करछु आपन को पई एंड जोटा कि आगे आपण भी फॉलो करि परिबे एंड यू कैन डू दैट आल्सो सर नो प्रॉब्लम ओके आगे सर आउटे जो एप्पल साइटिस गोटे अछि सीडान हाँ विनेगर एप्पल साइडर विनेगर तार बहुत महत्व अछि फैटी लिवर को क्लीन करिया पई ओके खाइबा आगरु ताकु जदी नेबे दैट्स ए वेरी गुड थिंग एति सर बहुत एटा गुडी केमति जिंस ने जीवो हमरो एप्स को जेबे एप्स भितरे सब प्रोडक्ट हमें कहारो बेनिफिट्स कहारो डिसबेनिफिट्स सब विषय बतैछु केते आगे एमएल नेबे केमति नेबे एवरीथिंग हमरो 1 ईयर प्रोग्राम्स रो जो एप्स अछि सर से भितर को जानतो यू गॉट दैट आज रे जो क्लास होची इट इज फॉर द न्यू पीपल ओके तो से ऐप टा केमति खोलिबो रिवर्स माय डिजीज आपण ओपन करंतु एक्सेस जदी पाइ नथिबे हमरो एडमिन पैनल को जिबे ग्रुप रो रजत बोली गोटे नंबर थियो रजत को आपण कॉल करबे ही विल गिव द एक्सेस टू यू ठीक अछि आगे या ठीक है सर ठीक है राजलक्ष्मी पटनायक मैडम कोन खबर आपणकर हेलो राजलक्ष्मी पटनायक मैडम केमती अछंती आज्ञा सर सर नमस्कार नमस्कार मैडम आपण केमती अछंती सर बहुत भल अच्छी मेडिसिन वाओ तो ऑलमोस्ट मु गोटे वीक रे आपण तो सब बंद कर देले गोटे केवल राति रे जे खाउची छोटटे ओके ओके हाँ 8 दिन भितरे एते कमी जीव मु जमा भी फील भी कर नथिली समस्त को भी कहि सरलेनी मोर पेरेंट्स ग्रुप रे मो फैमिली ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप समस्त को शेयर करछि वाओ सो नाइस मैडम सो नाइस आ एंड देवानंद आपण सर तो संगरे भी निजे देखिथिबे आपण तले हमरो प्रोग्राम्स को आस्तले हाउ इट इज इफेक्टिव एंड मु मोर यूट्यूब चैनल्स रे भी सौ सौ लोगों को देखै सारिछि हाउ माय प्रोग्राम्स इज इफेक्टिव आपण माने भी जो माने नुवा मोर यूट्यूब चैनल्स को जिबे एवं सेठू मोर वीडियो को आपण माने शेयर कर देबे बुझिले कि नहीं
so that ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହ ଭିଡିଓ ଅଛି ଆମର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ଆମର ଶହ ଭିଡିଓ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ so ଏଇଟା ଯଦି ସେୟାର ଆଜ୍ଞା କରିବେ ସାର୍ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବେ କିଛି କି କଣ କରିବି ମୁଁ ତ they will get some inspiration ଏବଂ inspiration ପରେ proper guidance ପାଇଁ ଆମ programs ବି join କରିପାରିବେ they will get a very effective results also and ଗୋଟେ normal life ବଞ୍ଚେ ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବା not only diabetes ଆମେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉ so many problems को ଆମେ ଧୀରେ 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 କମେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବୁଝିହେଲା ସो ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଗାଇଡ କରିଥାଉ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇଲେ ଆପଣ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କୁ ଜଏନ୍ କଲେ and you are getting the best result so thank you so much all of you after joining my programs ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଓରିବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ you will get the best result no doubt of ସାର୍ that ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର କହୁଛି हाँ एम्स अच्छी ना मुझे डिवाइड करची प्रोग्राम्स को 3 जोन्स रे डिवाइड करची फर्स्ट प्रोग्राम जोटा बेसिक प्रोग्राम 3 डेज रे आमे फर्स्ट डे रे आपन को सिखे तो डायबिटीज कोन डायबिटीज केते प्रकार रो ओके एवं कोन पई हेता है आजी जो बुझेली आपन को आजी बुझेलु कि पार्टिकुलरली 6 ब्रोड कॉजेस देन सेथरे आमे गलु को डाइट बेसिक डाइट्स कोन रूल्स रेगुलेशन हेबा कथा कोन खाइबाटा कोन खाइबानी दैट इज मोर इंपोर्टेंट आज हम देखेली आपन को रेड कलर जोन एंड ऑल दिस थिंग्स जो देखेली बुझिला एवं कालीर प्रोग्राम जोटा अछि आपन को आउट के डीप को जिबा को कॉम्प्लिकेशन ले कोन करबा केमति प्रिवेंट ताऊ करि परिबा एवं এখন এতে কি নলেজ নেলা পরে আপনাকে যদি টিকে ভাল লাগিলা দেন ইউ ক্যান জয়েন মাই অ্যাডভান্স প্রোগ্রাম অলসো সো দ্যাট you can get a lot of knowledge and ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ବେସିକ ଜିନିଷ ଜାଣି ପାରିବେ and you can reverse that also but reporting କଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଡ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ମୋ so ଟେଷ୍ଟ please ସାର୍ do ମୁଁ the ଆଜି report କଥା ହେଇଥିଲି and report ତ ଜରୁର କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କାଲିର ଯୋଉ 8 PM ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଟାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି that's a very important program and meeting link will be the same ଯୋଉ meeting link ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ ଠିକ ଅଛି